हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करबा आपण मानकर मु कहिथिली सीटीपी परे आपणकर इंपोर्टेंट होची सबुठ ओडिया ग्रामर। तो फ्रेंड्स, आपण मानक पय जो माने आज नुवा अछंती मो चैनल रे मु कहि रखे ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 रो सिलेबस मु ऑलरेडी अपलोड करि सारिची। सिलेबस रे आपण को बुक को फॉलो करिवे, को बुक रो को चैप्टर फॉलो करिवे ताहा मध्ये मु आपण मानक जणाई सारिची। जो माने देखि नाहंती आपण माने चाहिले देखि पारिबे। तो फ्रेंड्स, आज जो ओडिया ग्रामर मु डिस्कशन करिबे आपनकर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे एगुडी को बारंबार आसीची, सब सिलेक्टिव रहिची। तो फ्रेंड्स, आम आज डिस्कसन करबा एंड जेते बेले जहाँ भी आपन को बुझीबारे असुविधा होची माने सांगे सांग मते कमेंट करिवे। बहुत जण जानि पारुनांती क्लास रो टाइमिंग टी मु कहि दिए। आपनकर सकाळ 7टा एंड संध्या 7टा रे मु क्लास अपलोड करूची आपण मानक पय YouTube रे। सकाळे आपण मानक पय थियोरी क्लास आणुची एंड संध्या रे सकाळे जो थियोरी आनिथिबी ताहारी MCQ क्लास टी मु संध्या रे आपण मानक पय नै आसुची। तो फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करबा हमर ओडिया ग्रामर। ओडिया ग्रामर रो आपणकर जो लिपि वर्ण ध्वनि विशेष्य एगुड़िक आगुरी मु MCQ क्लास करि सारिची। आज आमे विशेषण पाखरु क्लास स्टार्ट करिबा। जदि आपण मानकु मोर वीडियो गुड़िक भल लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नै एंड जदि चैनल रे नुवा अछंती एंड सब्सक्राइब करि दउचंती ओटीटी क्वालिफाई करबा आपण को बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दबा। जेउ पद विशेष्यर गुण अवस्था परिमाण ओ संख्या को बुझाए ताकू केउ पद कहंती। साधु लोक सबुठारे सम्मान पाए तो तार गुणटा कौन? साधु सी। चिरा ओ मैला पोशाक पिंध नाही। चिरा ओ मैला पोशाकर अवस्थाटा कौन? चिरा ओ मैला। तापर रहिला परिमाण। मते आंजुलाए फूल दियो। आंजुलाए एटा होची गोटे परिमाण को बुझेला। संख्या मते 5टी कलम दियो। 5 संख्या। तो ए जो संख्या परिमाण अवस्था गुण को बुझाउची ताकू आमे कोन कहिबा? ताकू आमे विशेषण बा इंग्लिश रे एडजेक्टिव बोली कहू। विशेषण पद विशेष्य पदर पूर्वरु व्यवहृत हेले ताकू की प्रकार विशेषण कुहंती। विशेषण पदटा विशेष्य पदर पूर्वरु व्यवहृत हबो। विशेष्य जोटा आपनकर इंग्लिश रे नाउन बा नेमिंग वर्ड आमे कहू। जेमिति युधिष्ठिर धार्मिक थिले। विशेषण पदटा विशेष्य पदर परे व्यवहृत हला। युधिष्ठिर होचंती कोन? विशेष्य। धार्मिक होची कोन? विशेषण। ताकर गुटे एटा गुण को बुझेइला। तो जोठी आगे थिबो विशेष्य परे थिबो विशेषण ताकू आमे कोन कहिबा? विधेय विशेषण कहिबा। किंतु जोठी आपणकर मु आ गुटे एग्जांपल दउची। सुना हारटी काहार? सुना हार। सुनाटा होची विशेषण, हार होची विशेष्य। तो विशेष्य परे बसिला, विशेष्य पूर्वरु बसिला किए? विशेषण। तो सेटा हे जिवो आपनकर विशेष्यर विशेषण। जेतेबेले मु कहिबी हारटी सुना रे तियारी, तो आगे बसिला विशेष्य तापरे बसिला विशेषण। हारटी सुना रे तियारी सेटा हे जिवो विधेय विशेषण। जदि मु कहिबी सुना हारटी काहार, सेटा हे जिवो विशेष्यर विशेषण। जदि मु कहिबी पिलाटीर व्यवहार सुंदर, तो पिलाटी पिलाटी होची कोन? विशेष्य। व्यवहारटा सुंदर विशेष्य परे व्यवहृत हैला, तो सेटा हे जिवो विधेय विशेषण। किंतु जेतेबेले मु कहिबी टीण घर, टीण घर, घरटी किपरि? टीण। तो जेतेबेले विशेष्य आगे व्यवहृत हबो, विशेषणटा परे व्यवहृत हबो, सेठी हे जिवो विधेय विशेषण। जोठी आग विशेषण रही कि परे रहिबो विशेष्य, ताहा हे जिवो विशेष्यर विशेषण। विशेष्यर विशेषण। विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत हेले ताकू केउ विशेषण कहिबा? विशेषण पदटा विशेष्य पदर परे व्यवहृत हबो। सुना हार एटा हबो विधेय विशेषण। हारटी सुना विशेष्यर विशेषण। एबे निश्चय समस्ते बुझी पारिथिबे। झियोटी सुंदर,
ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଆଗେ ଝିଅଟି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ବିଶେଷଣ, ସେଟା ହେଇଯିବ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସେଇଟା ହବ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ, ଅବସ୍ଥା, ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ, ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ର, ଲୋକଟି ଦରିଦ୍ର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି ତାହା ହେବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଢା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି, ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା କଣ? ବୁଢା, ତ ଏଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ହେଇଗଲା। ଦଦରା ନାଁଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ନା ପୂରଣବାଚକ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ପିଲାମାନେ 6ଟି ଧାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ 6, 1, 5, 2 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସିବ ତାହା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଲ, ମେଞ୍ଚାଏ ଆମ୍ବ, କମ କଥା କୁହ, ବେଶୀ କଥା କୁହ, ଏଟା ହେଇଯିବ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟା, ପୂରଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 6ଟି ଧାଡି ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ, ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ରାମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଧାଡିରେ ରାମ ବସିଛି, ତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏମିତି ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି ଅଷ୍ଟମ, ତାହା ହବ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ ନେବି, ବସ୍ତାଏ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ, ମେଞ୍ଚାଏ, କମ, ବେଶୀ, ଏଗୁଡିକ ହେଲେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କଣ? କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା, କ୍ରିୟା କଣ? କାମ, ଯୋଉଟା କାମ ହଉଛି, ଚାଲୁଛି, ଦୌଡୁଛି, ଖାଉଛି, ଖେଳୁଛି, ପଢୁଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଏଇଟା ହଉଛି କାମ ହଉଛି, ତ କାମ ହଉଛି ମାନେ କ୍ରିୟା। ବୁଢାଟି ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ବୁଢାଟି ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତ ଏଠି ଚାଲିବା କାମ ହଉଛି ନା, ତ କ୍ରିୟା ଏଠି ଚାଲୁଛି, ତ ବୁଢା କିପରି ଚାଲୁଛି? ବୁଢାଟି ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତ ଚାଲୁଛିଟା କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାକୁ ଏଠି ବିଶେଷିତ କଲା କିଏ? ଧୀରେ, ତ ବୁଢା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେଟା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି, ତ ଜଳୁଛିଟା ଏଠି କଣ? ଜଳୁଛିଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା, ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି, ନିଆଁ କିପରି ଜଳୁଛି? ହୁତୁ ହୁତୁ, ତ ଜଳୁଛିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିଏ ଏଠି? ହୁତୁ ହୁତୁ, ତ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇଯିବ ଏଠି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ବହୁଛିଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା, ପବନ କିପରି ବହୁଛି? ଜୋରରେ ବହୁଛି, ତ ଏଠି ଜୋରରେ ହଉଛି କଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥର? ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ଦୀପ କିପରି ଜଳୁଛି? ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ଜଳୁଛି, ତ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ସିଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲି ଏଠି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ଜଳୁଛି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଦୀପଟି ଅତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ଅତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ସେଇଠି ଅତି ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ପବନ ବେଗରେ ବହୁଛି, ପବନ ଅତି ବେଗରେ ବହୁଛି, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ପବନ ଖୁବ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ପବନ ଖୁବ ଜୋରରେ ବହୁଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ପରିମାଣବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ। ଜଳୁଛି ଏଠି ହଉଛି କିଏ? କ୍ରିୟା, ତ ଜଳୁଛିକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ତ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଦୀପଟି ଅତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି,
ताने हेइथांता क्रिया विशेषणर विशेषण। तो एठी हेगला क्रिया विशेषण। क्रियारु जात विशेषण पदकु कि प्रकार विशेषण कुहाଯାଏ? क्रियारु जात क्रियाज विशेषण, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, पूरणवाचक। देखंतु क्रियारु जात उड़ंता, जलंता, फेरंता, जीअंता, बढ़ंता, फुटंता एगुड़िक सब होची क्रियाज विशेषण। क्रियारु जात चल प्लस अंता चलंता, उड़ प्लस अंता उड़ंता, जल प्लस अंता जलंता। तो क्रियारु जात होची क्रियाज विशेषण। क्रियाज विशेषण रे आपण जोउठी थिबो बहंता, जीअंता, बढ़ंता, फुटंता, जलंता एगुड़िक जोउठी थिबो आखि बंद करके आपण क्रियाज विशेषण लेखिबे। आ टिके आपणकर व्यतिक्रम रहुची कोन ना आपणकर गरजिला, कहुथिबा, शुणुथिबा, पढ़िथिबा एगुड़िक भी क्रियाज विशेषण हुए। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स, गरजिला मेघ बरसे नाही। गरजिला मेघ बरसे नाही। गरजिला कहीकि गली क्रियाज विशेषण। जेउ पद विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत हुए ताकू केउ पद कहंती? राम गोटिए भल पिला, राम भल पाठ पढ़े। जेतेबेले मु एई कथाटी कहूची दुई थर राम कहिबा द्वारा आपनको श्रुति मधुर हो नाही, श्रुति कटु होची निहाती सुनिबा पई असुविधा होची। तो मु जदि कहिबी राम गोटिए भल पिला, ए जो रामटा एठी किए विशेष्य। मु कहिबी राम गोटिए भल पिला, राम भल पाठ पढ़े न कहिकी कहिबी से भल पाठ पढ़े। तो एठी विशेष्य परिवर्ते जिए बसिला सिए हला सर्वनाम। किए हला सर्वनाम। नेक्स्ट देखिबा, आमे माने आजि कटक जिबु। रेखांकित पदटी केउ प्रकार सर्वनाम? आमे माने आजि कटक जिबु। तो एटा होची आपणकर तू तुम्भे तुम्भे माने, मु आम्भे आम्भे माने। प्रश्नवाचक ना पुरुषवाचक, निर्देशात्मक ना निर्णायक? पुरुषवाचक। पिलाटी कोण कहूची? कोण कि प्रकार सर्वनाम? आपनको इजिली आसी जिवो एटा। निर्णायक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निर्देशात्मक। तो एटा हे जिवो आपणकर कोण? प्रश्नवाचक। मु जाहा देखिली ताहा कहिली। जाहा ताहा पुरुषवाचक, निर्णायक, निर्देशात्मक, आपेक्षिक। तो आपणकर एटा हे जिवो आपेक्षिक। एई किसे आर्यभूमि? निर्देशात्मक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निर्णायक। तो आपणकर एईटा आपणकर कोण हबो? निर्देशात्मक। राम ओ हरि दुई भाई उभय भल पढ़ंती। उभय प्रश्नवाचक, निर्णायक, पुरुषवाचक, निर्देशात्मक। तो आपणकर एटा हे जिवो निर्णायक। एकाधिक अर्थ को बुझाउथिबा शब्द को केउ शब्द कुहाଯାଏ? गोटिए शब्दर एकाधिक अर्थ थिबो। प्रतिशब्द, समुच्चारित शब्द, विपरीत शब्द, एकार्थवाची शब्द। प्रतिशब्द कुहाଯାଏ। राग रखिबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी बाछ। अकस रखिबा, अंटा भिड़िबा, गड़ कचाड़िबा, आखि देखाइबा। तो राग रखिबा होची अकस रखिबा। अनुमान करी कहिबा, अंधार को टेका पकाइबा, अंधार रे बाड़ी बुलाइबा, अंध देशे गली दर्पण बिकी, आखि रखिबा। तो आपणकर अंधार को टेका पकाइबा, अनुमान करी कहिबा। आखि की पाइबा रूढ़ीर अर्थ आखिरे देखिबा, आखि बुझी देखिबा, पसंद करिबा, लोभ करिबा। तो आपणकर एटा हे जिवो पसंद करिबा। कौशल रे ठकिबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी बाछ। आखि खोसी होई जिबा, आखि बुझिबा, आखिरे धूली दबा, आखि बुलेइबा। तो आपणकर आखिरे धूली दबा। कौशल रे ठकिबा होची आखिरे धूली देबा। सामान्य दृष्टि न देबा, आड़ आखिरे न चाइबा, आपणा सिंहरे माटी ताड़िबा, आखु कियारी रे पशिबा, आखिरे नाचिबा। सामान्य दृष्टि न देबा जोटा आपणकर आड़ आखिरे न चाहिबा। आड़ आखिरे न चाहिबा। सर्वस्व लुटी नेबा,
କାନରେ ହାତ ଦେବା, କଳା କାଠ ପଡିଯିବା, କଳା କନା ବୁଲାଇବା, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ କଳା କନା ବୁଲାଇବା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି ବାଛ। କାଠ ପାଲଟି ଯିବା, କୁହୁଡି ପହଁରିବା, କାନରେ ହାତ ଦେବା, କାମରେ ହାତ ଦେବା। ତ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କୁହୁଡି ପହଁରିବା। ଆପଣ ଏଗୁଡିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କପାଳ ଫାଟିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ। କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବହିବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ମଳିନ ପଡିଯିବା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନବା। ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଯେତେ ଘଡେଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡେ। ଲୋକବାଣୀଟି କଣ? ଚରମ ନଚର ଗଣ୍ଠିଲିରେ, ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା, ଶଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଏ। କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ଯେସାକୁ ତେସା, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଓ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ। ତ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ଅବ୍ୟୟ, ଅବ୍ୟୟ। ନିଜେ ନିଜକୁ, ଆପେ ଆପଣାକୁ, ସ୍ୱୟଂ, ନିଜର, ନିଜେ, ସ୍ୱପରିଚୟ ପଦଗୁଡିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ଆତ୍ମବାଚକ। ନିଜେ ନିଜକୁ, ଆପେ ଆପଣାକୁ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବାଚକ ହବ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ, ଧାତୁ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅବ୍ୟୟ। ତ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ମତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ, ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ବହିବା କାମକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଜୋରରେ। ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଓ ଲଗାଇ ବିପରୀତ ଅର୍ଥସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଇଟା କେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଓ ଲଗାଇ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ସୂଚକ, ଯେମିତି ସମର୍ଥ, ଅସମର୍ଥ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କେଉଁ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କହୁଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ବଳଦ, ହରିଣ ଏଟା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମଉସା ଡକାଯାଏ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ନାହିଁ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେପରି ଭୂଗୋଳ, ଏଟା ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ମୋ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ କମା ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? କଲନ, ସେମିକଲନ, ଉଦ୍ଧୃତି, ହାଇଫେନ। ସେମିକଲନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।